গাইজ আজকে একটা বিশেষ দিন, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে আমাদের মাম্মা আজকে 24 আওয়ার্স হিন্দি চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। সে সারাদিন নাকি যে হিন্দি বলবে, আর হিন্দি বলছেও। কি তাক গিয়া গাইস, হিন্দি শুনছো তোমরা? क्या हुआ? क्या? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। झगड़ा में झगड़ा हो रहा है। কি খাচ্ছিস হিন্দিতে বল। ওটা মানে তো ইংলিশ হয়ে গেল। বলো বলো বলো। তুই আর তোর আম্মা না সত্যি। চঞ্চল মেয়ে কে? বন্ধু মে চঞ্চল, বন্ধু মে চঞ্চল। अच्छा बंधु में चंचल, बंधु में चंचल है गाइस। और क्या बोला? मैडम बोली या सर बोला? सर बोला मैडम बोला। कहना क्या चाहते हो? दोनों ही बोला। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और तुमको क्या बोली मैडम? चंचल में तुम भी चंचल में, तुम्हारे अंदर भी चंचल में है। ना बस का ये फंस गया सीएम। ভুল করে বলে दादू दादू में में चंचल। दादू में बाथरूम डूबा, जल फैल ओ गया। दादू में बाथरूम डूब गया, জল ফেল গয়া। जल फैल गया। আরে ভাই, হিন্দি শুনছো তোমরা? শিখে নাও একটু হিন্দি, শিখে নাও ওর থেকে। আর তোমার নানা क्या कर रही है? बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यस काट गया, हाँ। काट गया। काट गया, यस। काट गया, काट गया। তোমাদের যদি আমাদের সোনামার হিন্দি পছন্দ হয়ে থাকে তোমরা কমেন্ট করো, ঠিক আছে? আর আমাদের হিন্দিতে কথার মানে হচ্ছে সব কিছুর সঙ্গেই কিন্তু একটা গিয়া যুক্ত হবে, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ঠিক আছে? তো গিয়া যুক্ত হলেই সেটা হিন্দি কথা হয়ে যাচ্ছে। তাই জন্য ও বলছে নানা পেঁয়াজ কাট গিয়া, মানে আমি পেঁয়াজ কাটছিলাম। আর আর काट কি गया। কাট গিয়া মানে আমি কাটছিলাম আর পেঁয়াজ কাটছিলাম। পগলি পগলি काट পগলি। गया तो काट गया तो चौके ढूक गया, काट गया। काट गया तो चोखे ढूक गया। अच्छा সব কিছুতেই গিয়া।